एपिसोड 29। उस वक्त हम झाड़ियों के दरमियान से गुजर रहे थे और ख़तरनाक बात यह हुई कि आसमान साफ होने से चांद निकल आया था। शायर हजरात उस दागदार चांद के दीवाने होते हैं, मगर यही चांद उस वक्त मुझे बुरी तरह खल रहा था। जॉन ने खुश्क लबों पर जुबान फेरी। मेरी ज़िंदगी से तुम्हारी ज़िंदगी मशरूत है। क्या तुम मुझे बचाने की कोशिश नहीं करोगे? क्या कर सकता हूँ? मैंने मायूसी से अकब में देखा। आवाज़ें बदस्तूर हमारा ताक़ुब कर रही थीं और वक्फे वक्फे से ब्रस्ट भी चल रहे थे। उन्हें जहाँ शक होता वो उस तरफ गोलियां बरसा दिया करते थे। एक दो बार गोलियां हमारे पास से भी गुजरी, मगर उन्हें हमारी सही पोजीशन का अंदाज़ा नहीं था, वरना इन छिद्री झाड़ियों में बचना मुहाल था। एक जगह रुककर मैंने जॉन के शाने पर उसका रुमाल कसकर बांध दिया। खून वैसे भी रुक गया था, लेकिन रुमाल बांधने से उसे ज़रा तसल्ली हो गई। उसे बार बार प्यास लग रही थी, इसलिए उसने अपने पास मौजूद पानी की बोतल खाली कर दी। मेरे पास इस किस्म की कोई शय नहीं थी। उन लोगों को अपनी इस मुहिम की कामयाबी का इतना यकीन था कि उन्होंने ज़रूरी चीज़ें तक नहीं ली थी, जिनमें पानी और मेडिकल किट का सामान था। हाँ, असलहा बेतहाशा लाए थे, ये भी काम नहीं आया। ये लोग जिस तरह हमारे ताक़ुब में आए थे, उससे अंदाज़ा होता था कि वो जॉन ग्रे के आदमियों पर काबू पा चुके थे। ये सब कर्नल की हिमाकत की वजह से हुआ है। जॉन ने कर्नल को गाली दी। मुझे तुमसे इत्तेफाक है, लेकिन उसे कोसने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब इस मुसीबत से बचना होगा। मैंने एक जगह रुकते हुए कहा। जॉन ज़मीन पर बैठकर घोड़े की तरह हाँफने लगा। अब मुझसे नहीं चला जा रहा। मैंने इर्द गिर्द का जायजा लिया। हम भागकर उनसे बच नहीं सकते थे। ये उनकी ज़मीन थी और वो उसके चप्पे चप्पे से वाकिफ़ थे। हम जहाँ भी जाते उनकी गिरफ्त से नहीं बच सकते थे। हम जिस झाड़ी के पास खड़े थे, मैंने बिला इरादा उसे हटाया और उसके नीचे एक गड्ढा नजर आ गया। दरअसल ये झाड़ी उस गड्ढे की तह में उगी थी और उसने फैलकर गड्ढे को पूरी तरह छुपा लिया था। छुपने के लिए एक अच्छी जगह साबित हो सकती थी। मैंने जॉन ग्रे की तवज्जो इस तरफ दिलाई। वो खुशी से उछल पड़ा। यही तो मैं कह रहा हूँ, हमें किसी जगह छुप जाना चाहिए। भागते रहे तो पकड़े जाएंगे। मैंने गड्ढे में उतरकर उसका जायजा लिया। चांद की रोशनी में जहां तक नजर काम कर रही थी, गड्ढा साफ ही था, यानी उसमें कोई सांप बिच्छू वगैरह नजर नहीं आ रहा था। मैंने जॉन को अंदर आने का इशारा किया। चुप करके बैठना और हरकत मत करना, वरना वो हमें गिरफ्तार नहीं करेंगे। जरा से शुबे पर गोली मारकर किस्सा पाक कर देंगे। मैं चुप रहूंगा, उसने मुर्दार से लहजे में कहा। उसकी मुहिम जोई का सारा जोशो खरोश हवा हो चुका था। कोई बिच्छू तुम्हें डंक ना मार दे। मैंने उसे खबरदार किया। मैं ख्याल रखूंगा। हम दोनों ही दम साध कर बैठ गए, क्योंकि ताक़ुब करने वाले नज़दीक आ गए थे। उनके पास ताकतवर टॉर्चें थीं, जिनसे वो इलाके को खंगाल रहे थे। वो बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में हर झाड़ी, हर दरख्त को देखते हुए जा रहे थे और जहाँ कहीं शक होता ब्रस्ट मारकर अपनी तसल्ली कर लिया करते थे। रफ्ता रफ्ता वो उस झाड़ी के नज़दीक होते जा रहे थे। कहाँ तो जॉन ग्रे रुकने और आराम करने की ख्वाहिश में मरा जा रहा था, और कहाँ जब उसे दबे कदमों अपनी तरफ आने वाली मौत का एहसास हुआ तो उसका मुझसे जुड़ा जिस्म बुरी तरह लरजने लगा। खौफ के मारे को हिमाकत मत कर बैठना, पूरी तरह होशियार रहो। मैं सरगोशी में गुर्राया। मैं राइफल पर गिरफ्त मजबूत करके बैठा था और मैंने सोच लिया था कि अगर हम पकड़े गए और उन्होंने फायरिंग की तो मैं अकेले नहीं मरूंगा। किस्मत देखिए, जिन लोगों से मेरा कोई इख्तलाफ नहीं था, बल्कि मैं एक तरह से उनका हमदर्द था, वही मेरी जान के गाहक हो रहे थे। मगर कसूर उनका भी नहीं था। नेकनियत होने के बावजूद मैं उनके दुश्मनों के साथ चोरी छुपे उनके मुल्क में दाखिल हुआ था, इसलिए मैं मुल्क दुश्मनों में शामिल था। वो लोग इतने नज़दीक आ गए थे कि उनके कदमों की चाप तक सुनाई दे रही थी। वो आपस में ज़ोर शोर से बातें करते हुए झाड़ियाँ खंगाल रहे थे। अचानक नज़दीकी फायरिंग हुई। हम दोनों उछल पड़े। मेरा हाथ बर वक्त जॉन के मुंह पर आ गया, वरना वो खौफ से चिल्ला उठता। यूं लगा जैसे फायरिंग हमारी ही झाड़ी पर की गई हो, जिसके तले हम रूपोश थे, मगर फायर्स नज़दीकी झाड़ी पर हुए थे। जॉन का जिस्म बुरी तरह लरजने लगा। इस खौफ से कि उसके लरजने से झाड़ी ना हिलने लगे, मैंने उसके मुंह पर हाथ रखने के साथ साथ उसे दबोच भी लिया। किसी ने उस झाड़ी को टटोला। एक संगीन अंदर आई और मुझे बर वक्त उसकी चमक का एहसास हो गया, वरना वो सीधी मेरी आंख में घुस जाती। सर हिलाने के बावजूद उसकी नोक मेरी कनपट्टी पर खराश डाल गई। तकलीफ की शिद्दत से उभरने वाली सिसकी मैंने होठों तले कुचल दी। दुश्मन इतना नज़दीक था कि मैं आ भी भरता तो पकड़ा जाता। उसने 2-3 बार संगीन झाड़ी में घोंपी। शुक्र है कि वो मेरे या जॉन के जिस्म में नहीं उतरी। फिर उसने चिल्लाकर किसी से कुछ कहा और आगे बढ़ गया। मेरे मुंह से कब की रुकी हुई सांसें खारिज हुई। जॉन ग्रे का रस्ता जिस्म भी ढीला पड़ गया। रफ्ता रफ्ता फौजियों के कदमों की आहट और उनके बोलने की आवाज़ें मौदूम होने लगी। वो आगे बढ़ गए थे, मगर मैं फिल वक्त झाड़ी से निकलने या कोई ऐसी हरकत करने के मूड में नहीं था जिससे कोई खबरदार होता। ऐन मुमकिन था फौजी आगे जाते हुए किसी को निगरानी के लिए यहाँ छोड़ गए हों, तो उनके जहन में ये भी होगा कि हम फरार के बजाय जंगल में कहीं छुप सकते हैं। एहतियातन मैंने जॉन ग्रे के मुंह से हाथ नहीं हटाया था। मुमकिन था वो बोल उठता और हम मारे जाते। जॉन गालिबन कसमसा रहा था। वो सोचना चाहता था,
चुप रहना, मैंने उसके कान में कहा और उसके मुंह से हाथ हटा लिया। मैं कानों की तमाम तर ताकत सर्व करके इर्द गिर्द कोई ऐसी आहट सुनने की कोशिश कर रहा था जो जंगल के गूंजते आहंग से हट कर हो। खासी देर तक कोई आवाज़ नहीं आई। मैं उठने के बारे में सोच ही रहा था कि पास से कोई खनकारा और मैं साकित रह गया। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैंने हरकत नहीं की थी, वरना जो भी था इतने पास था कि झाड़ियों की सरसराहट से होशियार हो जाता। जॉन क्ले भी ररस कर रह गया। मौत हमारे नज़दीक थी। खनकारने के बाद उसने कोई आवाज़ नहीं निकाली थी। दूसरी तरफ मुझे खतरा था कि झाड़ी में रेंगने वाले कीड़े दस्तदराजी पर ना उतर आए, कोई नाक में घुसने की कोशिश ना करे या किसी ऐसी जगह ना काट ले कि आदमी बेख्तियार उछल जाए। ज़्यादा देर साकित रहना भी मुश्किल था। हम दम साधे पड़े रहे। जाने कितनी देर गुजर गई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सदियाँ गुजर गई हों और मैं इसी पोजीशन में बैठे बैठे मुंजमद हो गया हूँ। मुझसे ज़्यादा इस्तेकामत जॉन ग्रे ने दिखाई, वरना उसकी तरफ से मुझे हर लम्हे खतरा था कि अब उसकी हिम्मत जवाब दे जाएगी। जंगल के मखसूस शोर जिसमें झींगरों का नाइट म्यूजिक नुमाया था, जब उस आदमी की तरफ से अगली आवाज़ आई तो मैं और जॉन इस्तरारी तौर पर हिलकर रह गए। हालांकि उसने बेहद धीमी आवाज़ में कोई बात की थी। जवाब में ख़ास रेडियाई आहंग सुनाई दिया जिसमें इंसानी आवाज़ को साफ महसूस किया जा सकता था। वो किसी से रेडियो पर बात कर रहा था। फिर वो बात करते हुए झाड़ी से दूर जाने लगा। मैंने इत्मीनान महसूस किया। अब वो इतनी दूर चला गया था कि उसकी आवाज़ मादूम हो गई। अब निकल चलो, जॉन ने बेताबी से कहा। आराम से मेरी जान। मैंने जिस्म को हरकत दी जो इतनी देर से एक ही पोजीशन में रखे रखे मुंजमद हो गया था। अब इतनी जल्दी मुनासिब नहीं है। ज़रूरी नहीं कि वो मुस्तकिल चला गया हो, बल्कि आसपास भी हो सकता है और ये भी मुमकिन है कि वापस आ जाए। अब मैं मजीद यहाँ नहीं रह सकता। यहाँ कीड़े हैं, मुझे काट रहे हैं। उनकी तकलीफ गालिबन गोली के जख्म से ज़्यादा है। मैंने तंज किया तो वो चुप हो गया। मैंने आहिस्तगी से झाड़ी से सर निकाला और जहाँ तक नज़र जाती थी मुआयना किया, मगर कोई नज़र नहीं आया। इसका मतलब ये नहीं था कि वहाँ सचमुच कोई नहीं था। मैंने हाथ मारा, ज़मीन से एक पत्थर उठाया और उसे एक तरफ उछाल दिया। पत्थर किसी दरख्त के तने से टकराया और खासी आवाज़ आई। मेरा खदशा दुरुस्त साबित हुआ। ज़रा फासले से दाएं तरफ से किसी ने कुछ कहा। फिर एक झाड़ी की ओट से एक शख्स गन ताने इस तरफ गया जहाँ पत्थर गिरा था। वो मोहतात अंदाज में उस तरफ जा रहा था। उस तरफ जाते हुए उसको इस झाड़ी के पास से गुजरना पड़ता जिसमें हम दुबके हुए थे। मैंने एक लम्हे में फैसला कर लिया। जैसे ही वो झाड़ी के पास से गुजरा, मैं उस पर झपटा। उसकी नज़रें कहीं और थीं और वो मेरे अचानक हमले से बौखला गया। मेरे हाथ में मौजूद पिस्टल का दस्ता उसकी गुद्दी पर था। उसके मुंह से हल्की सी आवाज़ निकली और वो ज़मीन पर गिर गया। ये इतना आनन फानन हुआ कि मैं खुद भी हैरान रह गया। उसकी राइफल ज़मीन पर गिरने से पहले ही मैंने थाम ली थी। फिर झुककर उसका मुआयना किया। चोट कारामद थी, लेकिन वो ज़्यादा देर के लिए बेहोश नहीं हुआ था। उसे ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट में होश में आ जाना था। जब मैं उसका मुआयना कर रहा था तो जॉन लपक कर बाहर आया। मारे खुशी के उसके हाथ पांव लरस रहे थे। यूसुफ, आज तुमने कारनामा सर अंजाम दिया। फजूल बातें करने के बजाय इसे लेकर मेरे साथ चलो। मैंने बेहोश से अफाम को बाजुओं से पकड़कर खींचना शुरू कर दिया। जॉन ने उसकी राइफल उठा ली। मैं उसे एक ऐसी जगह ले आया जिसके अतराफ में झाड़ियाँ थीं, इसलिए हमें दूर से देखा नहीं जा सकता था। उसके लिबास का जायज़ा लिया। उसके पर्स में खासी रकम और बेहुदा तस्वीर पर मुश्तमिल एक पॉकेट साइज एल्बम था। उसके आईडी कार्ड पर उसका नाम और दीगर कवायफ लिखे थे। ये मकामी ज़ुबान में थे, इसलिए समझ से बाहर थे। इसके अलावा उसके पास से उसकी खुद का राइफल के 2 अदद मैगजीन और एक अदद मुख्तसर फासले पर काम करने वाला रेडियो सेट था। कलाई पर घड़ी बंधी थी। जॉन ने मुझे इसका मुआयना करते पाकर बेताबी से कहा, क्या कर रहे हो? गोली मारकर इसका किस्सा पाक कर दो। चुप रहो। मैंने सियाफाम की शर्ट उतारी और उसकी राइफल की संगीन से उसके टुकड़े करने लगा। फिर उन टुकड़ों की मदद से मैंने उसके हाथ पैर बांध दिए। कि क्या हिमाकत कर रहे हो? इसे मारो और निकलो यहाँ से। हाँ, और जाकर भटकते रहो। हम मकामी हालात से बेखबर हैं। ये हमें बताएगा कि क्या पोजीशन है। बात जॉन की समझ में आ गई। कहीं मरवा ना दे, फिर इसे लेकर कहाँ जाएंगे? फिल वक्त तो चलना चाहिए। लग रहा है कुछ देर में रोशनी नमूदार हो जाएगी। इससे पहले हमें को महफूज ठिकाना तलाश कर लेना चाहिए। मेरा तो ख्याल है साहिल की तरफ चलो। मुमकिन है कोई इमदादी टीम हमारी तलाश में हो। अगरचे उस तरफ जाना खतरे से खाली नहीं है, मैंने सोचकर कहा, लेकिन किसी तरफ जाना भी खतरे से खाली नहीं है, इसलिए साहिल की तरफ ही चलो। रात भर की भागदौड़ और फिर आसाबी कशीदगी असर दिखा रही थी और जिस्म आराम तलब कर रहा था, मगर आराम का मौका नहीं था। मैंने कोई 100 किलोग्राम वजनी सयाफाम को अपने कंधे पर लादा। जॉन ने उसकी और मेरी राइफल थामी और हम कुतुबनुमा की मदद से साहिल की तरफ जाने लगे। जॉन रहनुमाई कर रहा था। वो बार बार मुझसे तेज़ चलने को कह रहा था। मैंने झंझला कर कहा, तुम ये 4 मन की लाश उठाओ, मैं तेज़ चल लेता हूँ। मैंने पहले भी कहा था, इसे फेंको और यहाँ से निकलने की फिक्र करो। उसने बेजारी से कहा, यह शख्स बहुत कीमती है, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ पर इसे नहीं।
यही तो हमें यहाँ से निकलने का रास्ता दिखाएगा। उस वक्त हम नारियलों के एक झुंड से गुजर रहे थे। मेरी नज़र ज़मीन पर पड़े नारियलों पर गई तो मेरे मुंह से किलकारी निकल गई। मैंने सयाफाम को ज़मीन पर डाला और लपक कर एक नारियल उठाकर राइफल की संगीन से उसे छीलने लगा। गुज़िश्ता 7-8 घंटे से मुझे पीने के लिए पानी का कतरा नहीं मिला था। ऊपर से भागदौड़ और ज़िंदगी और मौत की आसाब शिकन आंख में चोली। मुझे शिद्दत से प्यास लग रही थी। नारियल देखकर जॉन की भी बाँछें खिल गईं। मैंने नारियल में सुराख करके उसका पानी पिया। लगा जैसे गले से जिंदगी उतर गई हो। उस वक्त मुझे सही से अंदाजा हुआ कि मैं कितना प्यासा था। कई नारियल तोड़कर उनका पानी पिया तो आवाज़ ज़रा ठिकाने आए। पानी पीकर जॉन ग्रे ने नारियलों का छिलका उतारकर उनका गूदा निगलना शुरू कर दिया। मुझे भूख नहीं लग रही थी, लेकिन ये सोचकर कि अब ना जाने कब खाने को मिले, मैंने भी नारियल का गूदा खाया। जॉन ग्रे खा पीकर खासी मौज में आ गया था। उसने कई बार मुझे उकसाया कि मैं सयाफाम का काम तमाम कर दूं, लेकिन मैंने मना कर दिया। अब चलो यहाँ से, ये जगह महफूज नहीं है। हमें सुबह होने से पहले कोई महफूज ठिकाना तलाश करना है। बादल ने नाखास्ता वो उठा। मैंने सयाफाम को शाने पर लादने के लिए सीधा किया तो वो होश में था। हाँ, मैंने उसके मुंह में भी कपड़ा ठूंस कर बंद कर दिया था, वरना वो होश में आते ही शोर मचाने लगता। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। दोस्त, तुमने होश में आकर मुझ पर एहसान किया है। अब तुम अपने पैरों पर चलोगे। मैंने उसको खींचकर खड़ा कर दिया। वो बेहद खौफजदा था। मैंने उससे पूछा, इंग्लिश जानते हो? वेरी लिटिल। दोस्त, हमें ऐसी पनाहगाह की तलाश है जहां हम कुछ देर सुकून से गुजार सकें। क्या तुम इस मामले में हमारी कुछ रहनुमाई कर सकोगे? सयाफाम बुत की तरह खामोश रहा। जॉन बेजारी से बोला, कुछ नहीं बताएगा ये, गोली मारकर इसका किस्सा पाक कर दो। उसने राइफल सयाफाम की तरफ उठाई तो उसकी खिग्गी बंद गई। वो हकलाकर बोला, बताता हूँ। जॉन ने खुश होकर मेरी तरफ देखा। देखा कैसे मान गया? पनाहगाह कहाँ हो सकती है? मैंने उससे पूछा। यहाँ से कुछ दूर साहिल के पास एक गार है। उसने इशारे से बताया। मैंने कुतुबनुमा में देखा। गलत बता रहा था, साहिल उस तरफ नहीं था। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसकी रंगत जर्द पड़ गई। वो समझ गया कि मैंने उसका झूठ पकड़ लिया है। जॉन ग्रे भी भांप गया। उसने दोबारा राइफल उठा ली। ये काले की औलाद नहीं मानेगा, मैं ऐसे गोली मार रहा हूँ। जरूर मारो, इसने मौका गंवा दिया है। प्लीज, अब मैं ठीक ठीक बताऊंगा। याद रखना, कोई धोखा हुआ ना तो तुम हमें फंसते देखने के लिए जिंदा नहीं रहोगे। मैंने उससे खबरदार किया। साथ ही वो कस्में खाने लगा कि अब वो झूठ नहीं बोलेगा और धोखा भी नहीं देगा। क्या ख्याल है? मैंने जॉन की तरफ देखा। इसने धोखा दिया तो मैं 1 सेकंड में से गोली मार दूंगा। जॉन ने भी यसु मसीह की कसम खाई तो मैंने दोबारा सयाफाम के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। मुमकिन है रास्ते में कहीं मकामी फौजियों से सामना हो जाए तो वो उन्हें मुतवज्जो करने की कोशिश ना करें। नारियल के उस झुंड से निकले तो सामने घास का वसी मैदान था। कद आवर से जरा ही कम था। ये घास रात की तारीकी में हमें तहफ़्फ़ुज़ दे सकती थी। सुबह की रोशनी शर्क़ी उफ़क़ पर नमूदार होना शुरू हो गई थी। मुश्किल से आधे घंटे में तारीकी उजाले में बदल जाती। इससे पहले पहले हमारा उस पनाहगाह तक पहुंच जाना ज़रूरी था। सयाफाम सबसे आगे था, उसके पीछे जॉन और सबसे आखिर में मैं था। घास के उस मैदान के बाद ऊंचे नीचे टीले थे जिन पर सब्ज़ा था, झाड़ियाँ लगी थी। उन टीलों तक पहुंचकर मैंने सुकून का सांस लिया, वरना हर लम्हे यही धड़का लगा था कि अगर कोई इस इलाके की निगरानी कर रहा है और हमें देख लेता है तो यहाँ बचने के लिए कोई पनाहगाह भी नहीं थी। टीलों तक पहुंचकर मैंने सयाफाम को रोक लिया और उससे पूछा, अब तुम्हारा सेफ गार कितना दूर है? 1-1.5 किलोमीटर। मैंने कपड़ा दोबारा उसके मुंह में ठूंस दिया। अगर 1.5 किलोमीटर बाद वो गार दिया है ना तो मैं तुम्हारी लाश को गड्ढे में दबा दूंगा। सयाफाम खासा लंबा तड़ंगा और सेहतमंद था, लेकिन वो मुसल्ला अफराद के सामने भीगी बिल्ली बना था। टीलों के दरमियान से गुजरते हुए जरा एक बुलंद जगह से मुझे समंदरी स्याही माइल झलक नजर आई और फिजा में नमक की महक बता रही थी कि समंदर बहुत नजदीक है। जॉन ग्रे फिर पुरुमीद नजर आने लगा। उसने कहा, मुमकिन है मेरे साथी यहाँ हो। उनके बारे में ये याद रखो, वो जहन्नुम में है तो ज्यादा बेहतर होगा। मैंने उसे मशवरा दिया। मैं सूअर के बच्चे को छोड़ूंगा नहीं। उसने सयाफाम की तरफ इशारा किया। मुझसे पूछे बगैर तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे, यह हमारे लिए बहुत कीमती है। एक टीले से उतरते ही सामने समंदर था। साहिल के साथ साथ चट्टानें थीं जिनके बाद नारियलों और पाम के झुंड थे। सयाफाम ने इशारे से बताया कि गार इस तरफ है। वहां चट्टानें थीं जिनकी साख्त गुंबद नुमा थी। पानी उनसे टकराकर उछल रहा था। सयाफाम तेज कदम उठा रहा था। जॉन ने मुझसे नजदीक होकर कहा, ये धोखा ना कर रहा हूं। इसके अंदाज से लगता है जैसे इसे हमको पनाहगाह तक पहुंचाने की जल्दी है। मुमकिन है ये जान के खौफ से इतना ताउन कर रहा हूँ, शायद, लेकिन इस पर भरोसा मत करना। ओके, यू डोंट वरी। मैंने जॉन को तसल्ली दी। सयाफाम साहिल के साथ चट्टानों के दरमियान घूम रहा था। मैं मोहतात था।
مجھے خطرہ تھا کہ وہ پانی میں چھلانگ لگا کر غائب نہ ہو جائے۔ میں نے اس کی قمیض کا وہ حصہ پکڑ لیا جو اس کے ہاتھ سے بندھا تھا۔ غار کہاں ہے؟ اس نے الجھن زدہ نظروں سے چاروں طرف دیکھا۔ ادھر ہی تھا، مجھے یاد ہے۔ دراصل بہت دنوں سے میں ادھر آیا نہیں، اس لیے راستہ ٹھیک سے یاد نہیں ہے۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ غار کی صحیح جگہ یاد کر لو۔ دن روشن ہو رہا ہے اور کسی کی نظر ہم پر پڑ گئی تو سب سے پہلے تم مارے جاؤ گے۔ میں تلاش تو کر رہا ہوں۔ وہ چٹانوں کے درمیان بے قراری سے دیکھ رہا تھا۔ افق مکمل طور پر روشن ہو چکا تھا اور ماحول تیزی سے روشن ہوتا جا رہا تھا۔ اچانک جان ٹیلے کے اوپر سے کودتا ہوا نیچے آیا۔ اس کا چہرہ سفید ہو رہا تھا۔ فوجوں میں ایک دستہ اسی طرف آ رہا ہے، وہ ہماری تلاش میں۔ چلو چھپو کہیں۔ کتنی دور ہے وہ؟ زیادہ سے زیادہ 200 گز۔ جان اور میں بھاگ رہے تھے۔ سیافام ہماری حالت سے تاڑ گیا کہ کوئی مسئلہ ہے۔ میں نے اسے اشارے سے چٹان کی جڑ میں گھسنے کو کہا۔ اس نے بلا چوں چرا حکم کی تعمیل کی۔ چٹان اوپر سے جھکتے ہوئے پانی تک چلی گئی تھی اور اس کے نیچے ایک پتلی سی کارنس تھی جو اوپر سے نظر نہیں آتی تھی۔ ہم اسی کارنس پر اترتے چلے گئے۔ جان بے حد گھبرایا ہوا تھا۔ یہاں ہم چوہے کی طرح گھیر لیے جائیں گے۔ فی الوقت چھپنے کے لیے اور کوئی جگہ نہیں ہے۔ سب سے آگے سیافام تھا، پھر میں اور میرے پیچھے جان تھا۔ میں نے سیافام کو خبردار کیا، اگر تم نے بولنے یا فرار ہونے کی کوشش کی تو میں نتائج کی پرواہ کیے بغیر پہلے تمہیں گولی ماروں گا۔ اس نے سر کے اشارے سے کہا کہ وہ بھاگنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ چٹان تلے کارنرز گھومتی ہوئی نیچے پانی کی سطح تک چلی گئی تھی۔ آگے کائی تھی اور پھسلن تھی، اس لیے ہم درمیان میں رک گئے۔ کوئی آواز نہ نکلے، میں نے جان سے کہا اور پھر سیافام کو حکم دیا کہ وہ اوندھے منہ لیٹ جائے۔ جان گرے کو اس کی نگرانی پر لگا کر میں خود رائفل لے کر مستعد ہو گیا۔ اگر آنے والے ہماری موجودگی کا سراغ پا لیتے تو مقابلے کے سوا کوئی چارہ نہ ہوتا۔ وقت جیسے رنگ رنگ کر گزر رہا تھا۔ ابھی تک آنے والوں کی کوئی آہٹ نہیں آئی تھی۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ محض اس جگہ سے گزر رہے ہوں، مگر اس خیال سے احتیاط ترک نہیں کی جا سکتی تھی۔ میں نے اپنی گردن میں پڑی بارودی بیلٹ کو درست کیا۔ یہ ٹائٹ نہیں تھی بلکہ ہلکی سی ڈھیلی تھی۔ اسی بیلٹ کی وجہ سے میں مجبور تھا کہ جان جیسے عیار دشمن کی حفاظت کروں۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ مجھے دھوکہ دے رہا ہو، لیکن یہ بھی ممکن تھا کہ اس کی بات میں سچائی ہو۔ محض آزمانے کے لیے میں خودکشی کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ اچانک چٹان پر آہٹ ہوئی، کوئی اوپر کودا تھا۔ بھاری جوتوں کی دھمک سمندر کی لہروں کے شور میں بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ کوئی چٹان کے اوپر تھا۔ میں نے جان کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں۔ میں نے اشارے سے اسے اپنے قیدی کی نگرانی کرنے کے لیے کہا۔ اب باقاعدہ جوتوں کی دھمک سنائی دے رہی تھی۔ پھر کوئی مقامی زبان میں چلایا، جیسے سن کر رپورٹ دے رہا ہوں۔ ہمارا سیاہ فام قیدی اس کا ترجمہ کر سکتا تھا، لیکن میں اس کا منہ کھولنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ وہ ایک ہی چیخ مار دیتا تو اب تک کی ساری تگودو بیکار ثابت ہوتی، پھر اسے مار کر بھی ہم بچ نہیں سکتے تھے۔ اس کا چپ رہنا ہی بہتر تھا۔ ذرا سی دیر میں چٹان کے آس پاس کئی افراد کے زور و شور سے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے محسوس کیا جیسے انہیں ہمارا کوئی نشان مل گیا ہو۔ ممکن ہے ہم میں سے کسی کی کوئی چیز گر گئی ہو یا کسی کے جوتے کا نشان نرم ریت پر بن گیا ہو۔ ان چٹانوں پر بہت جگہ ریت بھی پڑی تھی۔ میں نے سیاہ فام کو سیدھا کیا۔ کیا یہ ہمارے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ اس کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کیا انہیں ہمارے بارے میں شک ہو گیا ہے؟ اس نے دوبارہ اس بات میں سر ہلایا۔ کیا وہ ہمیں اس جگہ تلاش کر رہے ہیں؟ سیاہ فام نے تیسری بار اس بات میں سر ہلایا۔ موت کے خوف سے اس کے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ اسے احساس تھا کہ ہم پکڑے گئے تو سب سے پہلے اسے ماریں گے۔ ہمیں مزید نیچے جانا ہوگا جان، یہ جگہ محفوظ نہیں ہے۔ کوئی ذرا سا آگے آ کر جھانکے گا تو ہمیں آرام سے دیکھ لے گا۔ نیچے پھسلن سے کوئی پانی میں جا کر گرا تب بھی تو انہیں پتہ چل جائے گا۔ ہاں، لیکن خطرہ مول لینا پڑے گا، ورنہ مارے تو یہاں بھی جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جان نیچے اترنے لگا۔ اس طرف پانی بار بار اچھل کر سامنے آ رہا تھا، جس کی وجہ سے چٹانیں نم تھی اور ان پر کائی بھی اگ آئی تھی۔ اس وجہ سے کہیں زیادہ پھسلن تھی۔ جان کے پیچھے سیاہ فام تھا، وہ بھی سنبھل کر قدم اٹھا رہا تھا۔ ایک بار وہ پھسلا لیکن میں نے اس کو سنبھال لیا۔ اس کے ہاتھ عقب میں بندھے تھے، اس وجہ سے اس کے لیے توازن قائم رکھنا اور مشکل ہو رہا تھا۔ اب پانی کارنرز کی سطح سے چند فٹ نیچے تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ کچھ افراد اس طرف آنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کی آوازیں اب چٹانی راستے کے آغاز کی طرف سے آ رہی تھیں۔ جان نے سرگوشی کی، وہ آ رہے ہیں، میں اسے قتل کر دوں گا۔ اس کے بجائے تم آنے والوں سے مقابلہ کرنا، ان کے پاس ہتھیار ہوں گے، ہمارا آخری حرب مقابلہ ہوگا۔ بادل نے ناخواستہ جان نے اپنی رائفل کا رخ چٹان کے کارنرز کے آغاز کی طرف کر دیا۔ اس طرف سے آنے والے کسی بھی وقت نمودار ہو سکتے تھے۔ اچانک سیاہ فام نے ناک سے غو غو کی آواز نکالی۔ جان مشتعل ہو کر اس کی طرف پلٹا، لیکن وہ اصل میں ہمیں متوجہ کر رہا تھا۔ وہ سر سے ایک طرف اشارہ کر رہا تھا۔ میں نے اس کے اشارے کی سمت ذرا جھک کر دیکھا۔ پانی کی سطح سے چند انچ اوپر ایک خلا نظر آ رہا تھا۔ یہ ممکنہ طور پر اس غار کا دہانہ تھا۔ وقت بالکل نہیں تھا کہ اس کو استعمال کرنے پر غور کیا جاتا۔ میں نے چھلانگ لگائی اور میرے پاؤں اس خلا کے آگے
फुट भर की कार्निस पर टिके। मैंने झुक कर देखा। 2 फुट चौड़ा और कोई 2.5 फुट ऊंचा ये खला अंदर से खासा कुशादा हो गया था। मैं झुककर अंदर दाखिल हुआ। गार बुलंद हो रहा था और अंदर से इतना कुशादा था कि कई अफराद उसमें पनाह ले सकते थे। मैंने सर निकालकर जॉन को इशारा किया कि वो कैदी को भी इस तरफ ले आए। उसने सयाफाम को जाने का इशारा किया। वो संभलता और छलांग लगाता आया और पानी में गिरने वाला था कि मैंने उसे पकड़कर अंदर खींच लिया। जॉन अलबत्ता आसानी से आ गया। वो आते ही बोला, काई पर हमारे जूतों के निशानात हैं। मैंने उसे तसल्ली दी, इस तरफ रोशनी कम है, इसका इम्कान कम ही है कि उनकी नज़र जूतों के निशान पर पड़ जाए। गार अंदर से खुश्क और साफ सुथरा था। उसका ऊपरी हिस्सा इस तरह हमवार था कि उस पर इस्तराहत भी की जा सकती थी। जॉन अंदर जाते ही लेट गया। थकन से बुरा हाल था कि उसने आने वाले खतरे को भी नज़रअंदाज कर दिया था। सयाफाम एक तरफ दीवार से पुष्ट लगाए बैठा था। उसके चेहरे पर किसी कदर इत्मीनान था। उसने अपनी हद तक पूरी कोशिश की थी कि हमें कोई मौका ना दे, हम उसके सर में गोली उतार सके। अगरचे मुझे खासी हद तक इत्मीनान था कि वो हमें धोखा देने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन इसके बावजूद मैं उसकी तरफ से गाफिल नहीं था। जब मैं बाहर से आने वाली आवाज़ों पर कान मरकूज किए था, तब भी मेरी नज़रें उस पर जमी हुई थी। आवाज़ों से ऐसा लग रहा था कि मतलाशी इस जगह तक आ गए थे जहाँ चंद लम्हे पहले तक हम थे। मुझे मायूसी होने लगी। अगर वो इस हद तक आ गए थे तो ज़रा सा नीचे देखने पर उन्हें गार का दहाना नज़र आ जाता और मुमकिन है वो उसे भी चेक करने आ जाते, या उनमें से किसी की नज़र काई पर बने हमारे जूतों के निशान पर पड़ जाती तो वो हमारे बारे में जान जाते। उस मुख्तसर से गार में हम चूहे की तरह घिर जाते। दस्ती बम हमें इंतकाल पर मजबूर कर सकता था, या आंसू गैस का एक ही गोला हमें हथियार डालने पर आमादा कर सकता था। वो कुछ ना भी करते, महज उस गार का मुहासरा करके बैठ जाते, तब भी 3-4 दिन बाद हम भूख प्यास से बेताब होकर उनके आगे हथियार डाल सकते थे। हमारे बचाव की वाहिद उम्मीद यही थी कि पानी नज़दीक था, हम उसमें छलांग लगाकर दुश्मनों की नज़रों से बचकर फरार की कोशिश कर सकते थे। मैं बिल्कुल तैयार था। अगर कोई हमारी तरफ आने की कोशिश करता तो मैं बिला तकल्लुफ़ उसे गोली मार देता, मगर किसी ने गार की तरफ आने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो लोग शायद वापस जाने लगे। सयाफाम उनकी बातें सुन रहा था। मैं उसके पास आया। क्या उन्हें गार नज़र नहीं आया? उसने नफ़ी में सर हिलाया। क्या उन्होंने हमारे कदमों के निशानात भी नहीं देखे? उसने दोबारा नफ़ी में सर हिला दिया। मैंने सुकून का सांस लिया। जॉन ग्रे पुजमर्दा नज़रों से मेरी तरफ देख रहा था। उसने भी इत्मीनान महसूस किया। वो धीमी आवाज़ में बोला, मेरा थकन से बुरा हाल है और बुखार भी महसूस हो रहा है, मैं सोना चाहता हूँ। मैंने उसका माथा छुआ जो जल रहा था। बारूद के जहरीले असरात गालिब आ रहे थे। मैंने उसका जख्म देखा। खून रुक गया था, लेकिन उसके जख्म को बाकायदा मरहम पट्टी की ज़रूरत थी और फिल वक्त मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैंने उससे कहा, बेहतर होगा सो जाओ, कि शायद इससे तुम्हारी हालत बेहतर हो जाए। उसने सर हिलाया और फर्श पर दराज हो गया। ज़रा सी देर में वो दुनिया से बेखबर हो चुका था। मैंने उसकी राइफल और रिवॉल्वर लेकर उनसे मैगजीन निकाली है। मैगजीन्स अपने पास रखे ताकि सयाफाम कहीं मौके से फ़ायदा उठा ना सके। उसकी राइफल पर लगी संगीन उतारकर मैंने अपने मोज़े में अड़स ली। कुछ देर बाहर की सुनगुन लेता रहा। उस वक्त तक सूरज की तेज़ रोशनी पूरी तरह फैल गई थी। दुश्मन को उस इलाके या उस जगह से गए घंटे भर से ज़्यादा हो गया था। तब मैंने सयाफाम कैदी से सवालात करने का फ़ैसला किया। मैंने उसके मुंह में ठुसा कपड़ा निकाल दिया। सुनो दोस्त, मैं तुमसे कुछ सवाल करूँगा। अगर तुमने दुरुस्त जवाब दिए तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, दूसरी सूरत में तुम खासी परेशानी में पड़ जाओगे। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। पहला सवाल यह है कि ये इलाका कौन सा है? उसने मुझे तफसील से इलाके का जोग्राफियाई महल वकू बताया। उसके मुताबिक ये इलाका असल में किसी भी बड़े शहर से खासे फासले पर और देही किस्म का था। उसकी अहमियत ये थी कि उसकी सरहद एक पड़ोसी मुल्क से मिलती थी। इस वजह से उस इलाके में जा बजा फौजी कैंप कायम थे। लोग ज़्यादातर फार्म हाउस बनाकर उनमें रहते थे और इस इलाके में इज्तिमाई आबादियाँ गिनी चुनी थी। एक आर्मी कैंप साहिल से नज़दीक था, यानी वही कैंप जिस पर कल रात हमला करने के लिए कर्नल रिचर्ड और उसका दस्ता गया था। उसने बताया कि उस कैंप में कोई 1000 के करीब फौजी और भारी असलहा भी था। मुझे इन लोगों की अकल पर अफसोस हुआ कि वो सिर्फ 50 आदमी लेकर उस आर्मी कैंप पर हमला करने के लिए गए थे। तुम लोगों को इनकी आमद का कैसे पता चला? उसने जवाब दिया, दरअसल हमने जंगल में बाज़ मकामात पर कैमरे लगाए हैं। ये कैमरे रात में भी देख सकते हैं। इससे हमें तुम लोगों की आमद की इत्तला मिली थी। मैंने एक बार फिर उन फिरौनों की अकल का मातम किया। फिर इन लोगों का क्या हुआ? उसने खौफज़दा नज़रों से मुझे देखा और हकलाकर बोला, उनमें से कुछ मारे गए और बाकी पकड़ लिए गए। उसके अंदाजे से लग रहा था कि वो कुछ ना कुछ झूठ बोल रहा है। मैंने पिस्तौल की नाली उसके माथे पर रखी। झूठ मत बोलो, जो पकड़े गए उनके साथ क्या हुआ? देवताओं की कसम, मैं सच कह रहा हूँ, मैं उनके बारे में नहीं जानता। बस 2-3 लोगों को आपस में बात करते सुना था कि उन्हें पकड़ने के बाद शूट कर दिया है। मैंने सर झटका।
سخت بیوقوف لوگ تھے، حالانکہ انہیں گرفتار کر کے بین الاقوامی میڈیا کے سامنے پیش کر کے اس سازش کا پول کھولا جا سکتا تھا۔ انہیں مار کر ان احمقوں نے ہیرو بنا دیا۔ این ممکن ہے یہ ہلاکتیں بھی مقامی سفید فام آباد کاروں کے قتل کا بہانہ بنا کر اس ملک کے خلاف کارروائی کا جواز پیدا کیا جا سکے۔ میرے تاثرات سے وہ ڈر گیا اور گڑ گڑانے لگا کہ میں اسے قتل نہ کروں۔ میں نے اس کی بات پر توجہ دیے بغیر کہا، یہ بتاؤ کہ کسی بڑے شہر تک پہنچنے کے لیے ہم کیا طریقہ اختیار کر سکتے ہیں؟ اس نے سکون کا سانس لیا۔ تم بس کے ذریعے جا سکتے ہو۔ اس علاقے میں اکثر سفید فام سفر کرتے رہتے ہیں، اس لیے تمہیں کوئی چیک نہیں کرے گا۔ تمہارے غائب ہونے سے ان لوگوں کو شک نہیں ہوگا؟ ممکن ہے ہو، لیکن وہ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ میں موقع پا کر فرار ہو گیا ہوں۔ مجھے جبری طور پر بھرتی کیا گیا تھا اور میں اس علاقے میں ایک فارم ہاؤس میں کام کرتا ہوں۔ یعنی تم اس علاقے کے رہنے والے ہو؟ نہیں، میں شمال مغربی ایک قصبے میں رہتا تھا۔ یہاں تو میں روزگار کے لیے آیا ہوں۔ میرے ماں باپ اور بیوی بچے یہاں سے دور ہیں۔ یعنی تم غائب ہو جاؤ تو وہ تمہارے گھر جا کر نہیں دیکھیں گے؟ وہ بالکل وہاں جائیں گے، مگر کوئی فوجی بھگوڑا اپنے گھر نہیں جاتا۔ وہ عام طور سے کسی سفید فارم کے یہاں ملازم ہو جاتا ہے یا سرحد پار کر کے پڑوسی ملک چلا جاتا ہے۔ پڑوسی ملک کی سرحد یہاں سے کتنی دور ہے؟ اس نے مجھے غور سے دیکھا۔ میرا خیال ہے کوئی 1500 کلومیٹر دور ہوگی۔ تم اس سرحد تک ہماری رہنمائی کر سکو گے؟ میں کبھی گیا نہیں ہوں، لیکن کوشش کروں تو وہاں جا سکتا ہوں، پر ابھی یہ کام مشکل ہے۔ ہماری فوج سرحد کی سخت نگرانی کر رہی ہے۔ 1-2 دن میں بارشیں شروع ہو جائیں گی تو یہ کام آسان ہو جائے گا۔ وہ کیسے؟ بارشوں کے دوران کیا سرحد کی نگرانی نہیں کرتے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ بات یہ ہے کہ بارشیں جب بھی ہوتی ہیں ملک میں سیلاب ضرور آتا ہے، اس لیے فوج اندرون ملک چلی جاتی ہے امدادی کاموں کے لیے۔ یعنی اس کیمپ کے دستے بھی چلے جائیں گے؟ بیشتر، بس 2-3 درجن فوجی رہ جائیں گے۔ میں نے سوچا 2-3 دن یہاں گزارنا مشکل نہیں تھا، بشرطے کہ جان گرے کی حالت مزید خراب نہ ہوتی۔ یہاں آتے ہوئے ناریل کا گودا اور پانی خاصی مقدار میں حلق سے اتار لینے کے بعد اب پیاس محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ ضرورت پڑے تو رات کے وقت جا کر مزید ناریل لائے جا سکتے تھے۔ اچانک سے افام نے کہا، مجھے پیشاب آ رہا ہے۔ 1 منٹ۔ میں نے باہر جھانکا۔ وہاں دور تک کوئی نہیں تھا۔ اس چٹان کے چھجے سے سمندر کے سامنے کا حصہ واضح نظر نہیں آتا تھا اور یہاں پر پانی نسبتاً پرسکون تھا، ورنہ چٹانوں سے ٹکرا کر سمندر کا پانی بہت اچھلتا ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ پشت سے کھول دیا تاکہ وہ آرام سے رفع حاجت کر سکے۔ ساتھ ہی اسے خبردار کیا کہ وہ پانی میں کود کر فرار ہونے کی کوشش نہ کرے، ورنہ صورت میں پانی میں اس کی لاش گرے گی۔ اس نے یقین دلایا کہ اس کا فرار کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اس نے دل گرفتہ لہجے میں کہا، اب میں واپس گیا بھی تو میرا کورٹ مارشل ہو جائے گا۔ اگر ہمیں گرفتار کرا دو تو کیا تب بھی تمہیں سزا ملے گی؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے جا کر چٹائی کارنس پر بیٹھ گیا۔ ذرا دیر میں اس نے فارغ ہو کر پتلون اوپر کی اور اندر آئے تو میں نے اس کے ہاتھ دوبارہ پشت پر باندھ دیے، البتہ اس کا منہ کھلا رہنے دیا۔ جناب، میں آپ دونوں کو گرفتار نہیں کرانا چاہتا۔ میں زندگی سے تنگ آ گیا ہوں۔ میں نے ملازمت کر کے اتنی رقم جمع کر لی ہے کہ اپنے گاؤں میں زمین لے سکوں۔ میں اب اپنے بیوی بچوں کے ساتھ پرسکون زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ اگر تم نے کوئی غلط حرکت نہیں کی تو یہ ضرور کر سکتے ہو۔ میں نے سر ہلایا۔ جان گرے کا بخار بڑھ گیا تھا اور وہ نیم غشی کی کیفیت میں تھا۔ میں نے اس کا رومال بھگو بھگو کر اس کے ماتھے پر رکھا کہ اس کا بخار کم ہو۔ وہ زخمی تھا، تھکا ہوا تھا، اوپر سے شراب و شباب نے اس کا جسم کھوکھلا کر دیا تھا۔ میں ڈر رہا تھا کہ یہ معمولی سا بخار اس کی جان نہ لے لے۔ دوپہر تک اس کا بخار ذرا کم ہوا تھا، مگر اس کی کمبختی ختم نہیں ہوئی تھی۔ میرے خیال میں بہتر تھا کہ وہ جتنا آرام کرتا اس کے حق میں اتنا ہی اچھا ہوتا۔ میں نے اس معاملے پر سوچنا ہی ترک کر دیا تھا کہ جان گرے کے بڑے کپ سوئچ دبا کر اس کے دل کی دھڑکن روک دیتے ہیں۔ اس صورت میں بھی مارا جاتا۔ بس اس سلسلے میں کچھ کرنے سے بے بس تھا، اس لیے اس پر سوچنا ہی بیکار تھا۔ سیاہ فام بغور میرے گلے میں بندھی بیلٹ کو دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ شو پیس ہے، بس شوق میں گلے میں لٹکایا ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، دوست، میں نے تمہارا نام تک نہیں پوچھا۔ سہارا نام ہے میرا۔ اس نے بے تکلفی سے کہا، پھر کسی قدر ہچکچا کر بولا، تم مجھے ان لوگوں میں شامل نہیں لگتے۔ میرا مطلب ہے جنہوں نے حملہ کیا تھا۔ تمہیں شبہ کیسے ہوا؟ میں چونکا۔ جب آپ لوگوں نے مجھے بے ہوش کیا تھا تو ہوش میں آنے پر میں نے آپ دونوں کی باتیں سنی تھی، ان سے مجھے ایسا لگا۔ میں اب اس سے نرمی سے بات کر رہا تھا، اس وجہ سے اس کا حوصلہ ہوا تھا کہ مجھ سے سوال جواب کرے۔ میں نے گہری سانس لی۔ ٹھیک کہتے ہو تم، میں ان لوگوں کا ساتھی نہیں ہوں، بلکہ ایک طرح سے دشمن ہوں، لیکن یہ مجھے زبردستی لے آئے ہیں۔ صاحب، تم گورے ہوتے ہوئے بھی ان کے دشمن ہو؟ کیوں؟ کیا گورا گورے کا دشمن نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے معاملے میں نہیں۔ کالوں کے معاملے میں تمام ہی گورے آپس میں ایک ہوتے ہیں۔ ممکن ہے، لیکن میں صرف گورا ہی نہیں بلکہ مسلمان بھی ہوں۔
میں نظریاتی طور پر ان لوگوں کا مخالف ہوں۔ میرا مذہب مجھے انسانوں کو رنگ و نسل میں تقسیم کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ میں نے بھی سنا ہے کہ مسلمان کالوں کے معاملے میں متعصب نہیں ہوتے۔ میں سر داؤ بھر کر رہ گیا۔ اسے کیا پتا تھا کہ مسلمان ایک دوسرے کے معاملے میں کس قدر متعصب ہو گئے ہیں۔ سنو، کیا آرمی کیمپ میں کتے ہیں؟ اس نے سر ہلایا۔ ایک ہفتہ پہلے تک درجن بھر ہاؤنڈ کتے تھے، لیکن پھر سیسی مکھی کے جھنڈ نے حملہ کیا۔ اس کے کاٹنے سے چند کتے مر گئے اور باقی بیمار ہیں۔ میں نے شکر ادا کیا۔ اگر وہ ہمیں کتوں کے ساتھ تلاش کرتے تو کتے انہیں سیدھا ہمارے پاس لے آتے۔ سیسی مکھی کے بارے میں بتا دوں کہ اسے ٹیسٹی مکھی بھی کہتے ہیں۔ افریقہ میں یہ سب سے موذی کیڑا ہے۔ ہر سال سینکڑوں انسانوں اور ہزاروں مویشیوں کی جان لے لیتا ہے۔ اس کے کاٹنے سے انسان یا جاندار کے جسم میں ایک جراثیم سرایت کر جاتا ہے۔ اس کے اثر سے انسان ہر وقت خنودگی محسوس کرتا ہے اور اس کا دل چاہتا ہے کہ سوتا رہے۔ جب بیماری کا حملہ شدید ہوتا ہے تو انسان مر بھی جاتا ہے۔ جانوروں پر یہ بیماری زیادہ خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ ایک دفعہ سیسی فلائی کسی جانور کو کاٹ لے تو وہ مشکل سے ہی بچتا ہے۔ افریقی شیر اور چیتے سے اتنا ڈر نہیں لگتا جتنا اس مکھی سے لگتا ہے۔ میں نے پریشان ہو کر پوچھا، کیا اس علاقے میں سیسی مکھی پائی جاتی ہے؟ نہیں، یہ عام طور سے دوسرے ممالک سے آتی ہے۔ جب وسط افریقہ کی ہوا چلتی ہے تو مکھی کے جھنڈ بھی ہوا کے ساتھ یہاں تک آ جاتے ہیں۔ آرمی نے اسپرے کر کے ان مکھیوں کو ختم کر دیا ہے۔ یعنی اب خطرہ نہیں ہے؟ میں نے جان کی طرف دیکھا۔ اس کی حالت جتنی خراب ہو رہی تھی، اگر سیسی مکھی بھی کاٹ لیتی تو اس کا بچنا محال ہی ہو جاتا۔ شام تک جان کا بخار دوبارہ بڑھنے لگا اور غشی کی کیفیت میں وہ بار بار پانی مانگنے لگا۔ اس کا زخم خراب ہو رہا تھا، اس میں پس پڑ گیا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اسے فوری طبی امداد کی ضرورت تھی، اور طبی امداد یہاں پر صرف دشمنوں کے پاس تھی۔ ان کے پاس جانے کی صورت میں طبی امداد کے بجائے ایک عدد گولی بھی مل سکتی تھی۔ میں نے سہارا سے پوچھا، یہاں کہیں پانی ملے گا پاس میں؟ نہیں، پانی یہاں سے دور ہے۔ کوئی 1 کلومیٹر دور شمال کی طرف ایک چشمہ ہے، وہاں سے پانی مل جائے گا۔ اتنی دور جانا ممکن نہیں تھا، البتہ میں پاس ہی ناریل کے درختوں سے ناریل حاصل کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میں سہارا کو اکیلے نہیں بھیج سکتا تھا، اور جان گرے کو اس حالت میں باہر لے جانا ممکن نہیں تھا۔ اگر میں جاتا تو 200 فٹ کا فاصلہ ہوتے ہی بارودی بیلٹ دھماکے سے پھٹ جاتی۔ میں نے جان کو اٹھایا۔ اٹھو، میری بات سنو۔ کیا ہے؟ اس نے بمشکل آنکھیں کھولی۔ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں 200 فٹ کی حد میں ہوں؟ جان چند لمحے یوں خالی نظروں سے مجھے دیکھتا رہا جیسے میری بات اس کے سر پر سے گزر گئی ہو۔ پھر اس نے جواب دیا، جب تم مجھ سے 150 فٹ سے زیادہ دور جاؤ گے تو تم کو بیلٹ سے ایک بیپ کی آواز آئے گی۔ وہ ذرا رک کر ہانپنے لگا۔ ذرا سا بولنے میں اس کا سانس پھول گیا تھا۔ پھر جب تم 180 فٹ دور ہوگے تو بیپ دوبارہ آواز دے گی، اور 190 فٹ کے بعد 3 بار۔ بس یہ آخری حد ہے۔ اوکے، تم آرام کرو، میں اور سہارا تمہارے لیے پانی لینے جا رہے ہیں۔ وہ چونکا، یہاں پانی نہیں ہے، تم دور نہ نکل جانا۔ فکر نہ کرو، میں بھی پاس ہی ناریل لینے جا رہا ہوں۔ اس کی طرف سے ہوشیار رہنا، یہ کالے کتے کسی کے وفادار نہیں ہوتے۔ تم آرام کرو اور اس کی فکر مت کرو۔ میں نے اس کا شانہ تھپکا اور اس کا ریوالور لے کر اسے لوڈ کر دیا۔ اسے رکھ لو، کوئی خطرہ محسوس کرو تو فائر کر دینا۔ جان کرے نے ریوالور لے کر اپنی بیلٹ میں لگا لیا۔ ہم دونوں باہر آئے، میں آگے تھا اور سہارا پیچھے۔ ذرا وقت سے پہلے ہم اس چٹانی راستے سے گزر گئے۔ میں نے محسوس کیا کہ پانی کی سطح بلند ہو رہی تھی اور پانی اب غار کے دہانے تک آ گیا تھا۔ میں نے سہارا سے پوچھا، اس علاقے میں کتنا مد و جزر ہوتا ہے؟ میں نے کبھی غور نہیں کیا، لیکن پانی اترتا چڑھتا رہتا ہی ہے۔ اس نے جواب دیا،